सन 15 हिजरी और 632 ईस्वी में एक पुरजोश और नौजवान शहजादा यज़िदगिर्द ईरान के तख्ते शाही पर बैठा। उसने मुसलमानों के मुकाबले के लिए एक लश्कर जर्रार तैयार करके रुस्तम नामी सिपहसालार के ज़ेर क़यादत रवाना किया। इधर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु भी तैयारी में मसरूफ़ थे। आपने तमाम इतराफ़ अरब से आज़मूदा कार सिपाही जमा करके 20,000 की एक फ़ौज तैयार की और हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह अन्हु जैसे जलीलुल क़द्र सहाबी की ज़ेर कमान ईरान की तरफ रवाना कर दी। हज़रत उमर की हिदायत के मुताबिक हज़रत साद ने हीरा के करीब कादसिया के मैदान में डेरे डाले। हज़रत उमर ने फ़ौज की नक्लो हरकत और मोर्चाबंदी से वाकिफ़ रहने के लिए हज़रत साद को हिदायत की थी कि वो हर मंजिल और हर मरहले में मुफस्सिल नक्शे मदीने भेजते रहें। हज़रत उमर नक्शे देखते तो फ़ौज को पेशकदमी के मुतालिक हिदायत भेजते। आपने ये भी हुक्म दिया कि जंग से पहले इस्लामी सफ़ीरों को तबलीग इस्लाम के लिए शाह ईरान के दरबार में भेजा जाए। हज़रत साद बिन अबी वक़ास ने एक तरफ तो मैदान में मोर्चाबंदी की और दूसरी तरफ चंद आदमियों को तबलीग इस्लाम के लिए दुश्मनों के पास भेजा। उन्होंने जाकर ईरानी अफवाज के सिपहसालार रुस्तम के सामने इस्लाम पेश किया। रुस्तम ने ज़िद की तो मुसलमान यज़िदगिर्द के पास गए और इस्लाम पेश किया। यज़िदगिर्द इस बात से बिगड़ा और खफा हुआ। रुस्तम पर मुसलमानों की बहादुरी का रौब बैठ चुका था। वो जंग को टालने के लिए हीले बहाने करता रहा। उसकी ये भी ख्वाहिश थी कि मुसलमान ज़रा गाफिल हो जाए और उसे तैयारी के लिए और वक्त मिल जाए। चुनांचे इस मकसद के पेश नज़र उसने हज़रत साद को लिखा कि गुफ्तगू के लिए दोबारा मुसलमान भेजे जाए। उस पर हज़रत मुगीरा बिन शुअबा को कुछ आदमी देकर रवाना किया गया। रुस्तम ने हर चंद कोशिश की कि मुसलमानों को लालच देकर जंग की मुसीबत से बच जाए, मगर मुसलमान इस झांसे में ना फंस सके। बालाखिर मुसलमानों ने उसको तौहीद और रिसालत पर ईमान लाने की दावत दी और साथ ही बताया कि अगर ये कबूल नहीं तो फिर हमारे और तुम्हारे दरमियान तलवार फैसला करेगी। ये सुनकर रुस्तम बड़ा गज़बनाक हुआ और कसम खा कर कहने लगा कि कल तुलू आफताब से पहले पहले तुम अपने आप को खाक व खून में तड़पते हुए पाओगे। मुगीरा की इस धमकी से उसने ला हौल वला कुव्वता पढ़ते हुए वो वापस चले आए। इस गुफ्तगू के बाद रातों रात ईरानी फ़ौजें तैयार होकर सुबह से पहले पहले कादसिया के मैदान में जा पहुंची। मुसलमान फ़ौजें पहले से तैयार बैठी थीं। दोनों मास के नाम से मशहूर है। मौजूद व्यूअर्स, इस मौके में 500 आखिर रात ने अंधेरा कर दिया तो लड़ाई फिर मुलतवी करनी पड़ी। कादसिया का यह दूसरा मौका यौम अगवास कहलाता है। रात को हज़रत साद तो इत्मीनान से सो गए, लेकिन हज़रत कैका बिन अमर रात भर अपने साथियों को सहरा में भेजते रहे ताकि सुबह को फिर वो 100 की टोलियां बनाकर आएं और मुसलमान फ़ौज उन्हें देखकर ये समझे कि कुमक आ रही है और फतह हासिल करने के लिए बहादुरी से लड़ सके। इस मौके में 2000 मुसलमान शहीद हुए और 10,000 ईरानी खेत रहे। सुबह उठकर मकतूलों को दफन किया गया, मजरूहीन की मरहम पट्टी की गई। ये बात ख़ास तौर पर काबिल ज़िक्र है कि इस खौफनाक जंग में मुसलमान औरतों ने बड़ी जुर्रत और हिम्मत का सबूत दिया। ज़ख्मियों की मरहम पट्टी करने और जिम्मेदारी में औरतों ने कमाल कर दिखाया। तीसरे दिन का मौका पहले दोनों मौक़ों से ज़्यादा सख्त और खौफनाक था। इस मौके में हाथियों का लश्कर मुसलमानों के लिए मुसीबत बन गया। जब मुसलमानों ने देखा कि हाथी इस्लामी सफ़ों को दरहम बरहम कर रहे हैं तो चंद बहादुर मुजाहिदों ने नेज़े लेकर हाथियों पर हल्ला बोल दिया और बेजिगरी से नेज़े मार मार कर हाथियों की आंखें बेकार कर दी। कैका ने एक सफ़ेद हाथी पर ऐसा वार किया कि सूंड मुस्तक से अलहदा हो गई और झुरझुरी लेकर भागा। उसे देखकर तमाम हाथी भी भाग निकले। जब इस तरह हाथियों की आहिनी दीवार टूट गई तो मुसलमानों ने बड़े ज़ोर का हमला किया। फरीकीन में बड़ी खून रेस जंग हुई। तलवारों की झंकार और नारों के शोर से मैदान जंग गूंज रहा था। सुबह से शाम तक मैदान का औजार गर्म रहा। रात को भी शिद्दत की जंग होती रही। दूसरे दिन दोपहर को जंग का फैसला हो गया। रुस्तम बड़ी बहादुरी से लड़ता रहा।
مگر بالآخر زخموں سے چور ہو کر میدان سے بھاگ نکلا، لیکن ایک مجاہد مسلمان حلال بن علقمہ نامی نے تعاقب کر کے اسے قتل کر دیا۔ رستم کا قتل ہونا تھا کہ ایرانی سپاہ کے قدم اکھڑ گئے، وہ میدان چھوڑ کر بھاگ نکلی۔ میدان مسلمانوں کے ہاتھ رہا، فتح کی خوشی میں مسلمانوں کے نعروں سے آسمان گونج اٹھا۔ اس معرکے میں 6000 مسلمان شہید ہوئے۔ ایرانیوں کا نقصان جان تو بے اندازہ تھا، 30,000 ایرانی تو صرف دریا میں غرق ہوئے، مقتولوں اور قیدیوں کا تو کوئی شمار ہی نہیں۔ مسلمان عورتوں نے اس روز بھی بڑی بہادری اور ہمت کا ثبوت دیا۔ جب میدان خالی ہوتا نظر آیا تو وہ کمر ہمت باندھ کر نکلی۔ مسلمان زخمیوں کو پانی پلا کر ہوش میں لائیں، بعض کو اٹھا کر لے جانا پڑا، عورتوں کے ساتھ چھوٹے بچے بھی سر دھڑ کی بازی لگائے زخمیوں کو پانی پلاتے پھرتے تھے۔ جنگ قادسیہ میں بے شمار مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ آیا، ہر شہ سوار کو 6000 اور ہر پیادے کو 2000 درہم ملے۔ بہادری کے جوہر دکھانے والوں کو 500 درہم بطور انعام الگ ملے۔ اس عظیم الشان فتح کی خوشخبری سنانے کے لیے حضرت سعد نے ایک قاصد حضرت عمر کے پاس بھیجا۔ جب اس سے قادسیہ کی جنگ چھڑی تھی، حضرت عمر فاروق خبروں کا انتظار بڑی بے چینی سے کرتے رہتے تھے۔ آپ کا یہ معمول ہو گیا تھا کہ قاصد کے انتظار میں روزانہ مدینے سے باہر نکل جاتے۔ چنانچہ فتح قادسیہ کی خوشخبری لانے والا قاصد شہر سے باہر ہی ملا۔ اس سے حالات دریافت کیے، وہ امیر المومنین کو پہچانتا نہ تھا۔ وہ سواری پر سے حالات بتاتا جاتا اور حضرت عمر فاروق اس کے ساتھ دوڑتے چلے جا رہے تھے۔ یہاں تک کہ دونوں مدینے میں داخل ہوئے تو قاصد بیچارے کو معلوم ہوا کہ آپ تو امیر المومنین ہیں۔ وہ گھبرایا اور پریشان ہوا۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا، کچھ حرج نہیں، تم حالات سناتے جاؤ۔ تمام حالات سننے کے بعد مسلمانوں کو جمع کر کے حضرت سعد بن ابی وقاص کا خط انہیں سنایا۔ اس موقع پر حضرت فاروق رضی اللہ عنہ کے یہ الفاظ قابل یادگار ہیں۔ آپ فرماتے ہیں، مسلمانوں، میں بادشاہ نہیں ہوں کہ تم کو غلام بنا لوں، میں تو خود اللہ کا غلام ہوں، البتہ خلافت کا بارگراں میرے کندھوں پر ڈال دیا گیا ہے۔ اگر میں اس طرح تمہاری خدمت کر سکتا کہ تم اطمینان اور چین سے گھروں میں سوئے رہو تو میرے لیے یہ عین سعادت اور خوش نصیبی ہے، اور اگر میری یہ خواہش ہو کہ تم لوگ میرے دروازے پر حاضری دو تو یہ میری بدبختی ہے۔ معزز ویورز، تاریخ عالم میں جنگ قادسیہ کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ یہ دنیا کی بڑی فیصلہ کن جنگوں میں شمار ہوتی ہے۔ فتح قادسیہ نے سلطنت کسریٰ کی کمر توڑ دی۔ اگرچہ اس کے بعد بھی ایرانیوں سے کئی زبردست معرکے ہوئے، لیکن در حقیقت یہ کہ جنگ قادسیہ کے بعد ایرانی افواج میں وسعت باقی نہ رہی تھی اور قادسیہ کی ہزیمت نے ایرانی فوجوں کے حوصلے پست کر دیے تھے۔ فتح قادسیہ در حقیقت ملک ایران اور ایشیا کوچک کی فتح کا پیش خیمہ ثابت ہوئی۔ معزز ویورز، ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں۔